자, 같이 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지, 이 복음을 전할 수 있는 기회 주셔서 감사드립니다. Heavenly Father, thank you for giving me this opportunity to share this gospel. Asante Mungu kunipa muda kuweza kushiriki na watu Injili. 겸손하게 전하게 하시고 성령 충만하게 전하게 하시고 또 지식이 아니고 하나님의 능력으로 전하게 도와주시옵소서. Allow me to share it with a humble attitude and please fill me with the Holy Spirit. Also let me relate this gospel not by knowledge but by the grace of the cross. Naweza kushiriki ujumbe bila si kwa nguvu zangu ama maarifa yangu, lakini kupitia Roho Mtakatifu. 믿지 않는 사람이 있으면 이 복음을 듣고 예수님을 그리스도로 영접하게 하시고 If there is any non-believer, I pray that they will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Kama kuna mwenye hajamini Mungu, naomba kwamba wakati wake aweze kumkubali Yesu Kristo kama Mwokozi na 병든 사람이 있다면 치료받게 하시고 문제 있는 사람이 있다면 문제가 해결되게 하옵소서. If there are any people who are sick, I pray that they will be healed. And if there are any people with problems, I pray that their problems will be solved when they hear this gospel message. kama kuna mwenye mgonjwa na kama kuna mwenye kuna shida, kama kwamba aweze kutatuliwa kupitia wakati anaposikia Injili. 또 믿는 분이 있다면 이 복음을 들을 때 전도의 사명을 받고 전도자가 되게 하여 주옵소서. And if there are any believers, I pray that they will realize their mission to spread the gospel to the earth and become an evangelist. Kama kuna mwenye ameamini, naomba kwamba aweze kusoma kama mashahidi wa kushiriki Injili hadi mwisho. 그리스도 대신 예수님의 이름으로 기도드립니다. In the name of Jesus, who is the Christ. Kama Yesu Kristo ambaye ni Kristo. 자, 이 세상에는 우주와 천지 만물과 사람을 지으신 창조주 하나님이 계십니다. In this world, there is Creator God who created the entire universe, all things in heaven and earth, and man. Ndani ya huu ulimwengu kuna Mungu ambaye ameumba ulimwengu wote na vitu zote ziko ndani mbinguni hapa na hata mwanadamu. 자, 그 하나님이 원래 인간에게 세 가지 복을 주셨습니다. And God gave three blessings to the original man. Mungu alimpa baraka tatu kwa mwanadamu wa kwanza. 첫 번째 복은 하나님 형상을 따라 영적인 존재로 사람을 지으셨습니다. The first blessing is that God created man in His own image as a spiritual being. Na baraka kwanza Mungu alimpa mwanadamu pia uso wake na kama kiumbe ambao yuko na roho. 자, 사람이 동물과 가장 큰 차이점은 바로 사람만 영이 있다는 것입니다. And the biggest difference between man and animals is that man has a spirit. Na tofauti kubwa kati ya mwanadamu na mnyama ni kwamba mwanadamu ako na roho. 두 번째 복은 정복하고 다스리는 복을 주었습니다. And the second blessing is that God gave man the authority to subdue and rule over the earth. Ya pili, Mungu alimpa mwanadamu mamlaka ya kuteka na kuongoza ulimwengu wote. 자, 하나님은 오직 사람에게만 이 땅을 정복하고 다스리는 권세를 주셨습니다. So God only gave man the authority to subdue and rule over the earth. Lakini Mungu alimpa mwanadamu peke yake mamlaka ya kuteka na kuongoza ulimwengu wote. 자, 세 번째 복은 하나님이 만드신 모든 것을 누리는 복을 주셨습니다. And the third blessing is that God allowed man to enjoy all the things that He had made. Na baraka tatu, Mungu alimkubali mwanadamu aweze kufurahia zile vitu zote kwa Mungu. 자, 이것은 하나님의 창조의 원리입니다. And this is the principle of God's creation. Hivi ni venye Mungu aliumba. 자, 하나님이 새를 창조하실 때 날개를 주었습니다. When God created birds, He gave them wings. Wakati Mungu aliumba ndege alizipa mabawa. 날개가 있는 새는 공중에 날아다닐 때 가장 행복합니다. And the birds with wings are the happiest when they're flying up in the air. Ndege ambazo ziko na mabawa ziko na furaha wakati zinatembea juu angani. 하나님께서 나무를 창조할 때 뿌리를 주었습니다. And when God created the trees, He gave them roots. Na wakati Mungu aliumba miti alipa mizizi. 뿌리가 있는 나무는 뿌리가 땅 속에 내려있을 때 가장 행복합니다. And the trees with roots are happiest when they are rooted deeply into the ground. Miti ambayo iko na mizizi ndio iko na furaha wakati imekita mizizi ndani ya mchanga. 또 하나님께서 물고기를 창조할 때 지느러미를 주었습니다. And when God created fish, He gave them fins. Wakati Mungu aliumba samaki alizipea
makaba. 또 지느러미가 있는 물고기는 물속에 헤엄칠 때 가장 행복합니다. And the fish with fins are the happiest when they're swimming in the water. Samaki ambazo ziko na makaba ndizo ziko na furaha kati ziko ndani ya maji. 똑같은 원리로 자, 하나님께서 사람을 창조하실 때 사람에게만 영혼을 주었습니다. And with this principle, when God created man, He gave man a spirit. Hivi ndio Mungu aliumba, lakini penye aliumba hivi alimpa mwanadamu roho. 그럼 영혼이 있는 사람은 언제 가장 행복합니까? 바로 하나님 안에 있을 때 가장 행복합니다. Then when is man with the spirit the most happy? Ni wakati gani huyu mwanadamu ambaye ako na roho? And that's when he is with God. Kuna wakati ambao ako pamoja na Mungu. 그런데 새는 궁중을 안 떠나고 나무 뿌리는 땅속을 안 떠나고 물고기도 물속을 안 떠났는데 유독 우리 사람만 하나님을 떠났습니다. We see that birds have not left the sky, the trees have not left the ground, and the fish have not left the water, but only man got separated from God. Kana kwamba ndege hazijatoka huko mbinguni na miti hazijatoka katika ardhini na hata samaki hazijatoka kwa maji, lakini mwanadamu pekee yake ndiye anatenganisha na Mungu. 결과는 바로 이 6가지 문제 속에 살다가 결국은 멸망을 당합니다. And as a result, we live our lives with 6 kinds of problems and eventually fall into destruction. Na baadaye mwanadamu kuishi katika shida 6 na baadaye anaendelea kwa kifo. 그럼 왜 사람만 하나님을 떠났습니까? 바로 죄를 지었기 때문입니다. Then why is it that only man got separated from God? It is because we've committed sin. Kwa nini mwanadamu alitenganishwa na Mungu? Kwa sababu alitenda dhambi. 그럼 왜 사람이 하나님께 죄를 지었습니까? 바로 배후에 사단 마귀가 유혹에 있기 때문입니다. And why did man commit sin against God? It is because Satan, the devil, tempted man. Kwa nini mwanadamu alitenda dhambi? Kwa sababu alidanganyika na Shetani. 사단에게 속아서 죄를 지었습니다. 죄를 지음으로 하나님을 떠났습니다. Because we were deceived by Satan, we committed sin. By committing sin, we were separated from God. Kwa sababu tulidanganyika na Shetani, tulitenda dhambi na kwa sababu kutenda dhambi tunaisha na Mungu. 하나님을 떠난 결과로 이 6가지 문제가 시작되었습니다. And as a result of our separation from God, these 6 problems started. Na baada ya kutenganika na Mungu, haya mashida itafuata. 그럼 하나님 떠난 사람은 어떤 문제가 있습니까? 첫 번째, 영적인 문제가 있습니다. So what kinds of problems are there when man is separated from God? First, there is a spiritual problem. Ni shida gani ambao mwanadamu anapata wakati ametenganika na Mungu? Ni shida ya kwanza ni shida ya kiroho. 하나님을 떠나서 우상 숭배하고 제사 지내고 또 전쟁이 무당을 찾고 종교를 찾아다닙니다. And since people were separated from God, they worshiped idols, searched for fortune tellers, physics, and religion. Kwa sababu watu wametenganika na Mungu, wao kwanza kuabudu miungu, na hii miungu ni kwanza kwenda kwa watu ambao wanaona watu wengine kufanya dhambi na hata kwenda kujaribu kwa dini. 누가 참 부모입니까? 내 육신을 낳아주신 분이 참 부모입니다. So who are our true parents? Our biological moms and dads are our true parents. Wazazi wetu ni wagani? Wazazi wetu ambao wametuzaa. 그럼 누가 참 시입니까? 바로 내 영혼을 만드신 분이 참 시입니다. Then who is our true God? It's the one who created our spirit. He is our true God. Naye Mungu wetu wa ukweli ni nani? Ni Mungu ambaye aliumba hii roho. Na huu Mungu ambaye aliumba hii roho ni Mungu ambaye ni wa ukweli. 하나님이 여러분의 영혼을 만드셨습니다. 그래서 하나님만이 참 시입니다. So the one who created our spirit is our true God. Mwenye aliumba roho ni yeye Mungu ambaye ni wa ukweli. 두 번째, 정신 문제가 있습니다. Second is the mental problems. Ya pili ni shida ya akili. 마음이 불안하고 스트레스 받고 밤에 잠을 못 자고 악몽 꾸고 가위 눌리고 And people suffer from anxiety, stress, insomnia, nightmare, night terror, and depression. Watu watatizika na shida ya akili, shida ya usiku, shida ya ndoto mbaya na hata shida ya kusumbuka kwa akili. 또 우울증에 시달리고 마음이 공허하고 또 자살하고 싶고 귀신 소리 들리고 And also they are faced with gambling, unemployment, cigarette addiction, alcohol addiction, drug addiction, game addiction, and
wait, sorry. They fall into poverty, accidents, incurable wait. Sorry. They feel empty, want to commit suicide, experience audio hallucinations, and some family have mentally ill patients. Wao kujisikia kuwa na utupu, hata wengine wanataka kufanya kujitia kitanzi, wengine wanasikia sauti, wengine wanakuwa na hata shida ya wazazi ambao wako na shida ya akili. 또 어떤 집에는 이 정신병 환자가 있습니다. And then some have mentally ill patients. Hata wengine wako na wagonjwa ambao wako na shida ya akili. 또 세 번째, 육신의 문제가 있습니다. And number 3 is their physical problems. Na mali ya tatu ni shida ya kimwili. 가난하고 사고당하고 질병 걸리고 사업에 실패하고 So they fall into poverty, accidents, incurable diseases, and fall into businesses. Wanaingia katika umaskini, ajali, hata magonjwa ambao hawawezi kujika, hata kuanguka kwa biashara zao. 또 도박하고 실업자, 또 담배 중독, 술 중독에 빠지고 마약 중독, 게임 중독, 스마트폰 중독. So also they're faced with gambling, unemployment, cigarette addiction, alcohol addiction, drug addiction, game addiction, and smartphone addictions. Wao kuingia katika shida ya kufanya kamari, kutoajiriwa, kuvuta sigara, kuwa wanakunywa pombe, hata wengine wanatumia madawa, hata kucheza hizi games, hata kuwa na shida ya kutumia simu. 그럼 이 모든 육신 문제는 언제부터 시작되었습니까? 바로 하나님 떠난 후부터 시작되었습니다. Then when did all these physical problems begin? They began right after we were separated from God. Wakati gani hizi shida za kimwili zinaanza wakati tutengeneza. 또 네 번째, 가정의 문제가 있습니다. Fourth, there are family problems. Ya nne kuna shida ya kifamilia. 부모가 말다툼하고 싸움하고 별거하고 외도하고 이혼하고 So married couples argue, fight, separate, have affairs, and get divorced. Kwa shida ya familia, wengine wanaanza kupigana, wengine wanafanya haraka, wengine wanaachana, wengine wanakuwa na shida huko nje. 자, 부모가 이혼하면 누가 제일 고통당합니까? 바로 자녀입니다. Then who suffers the most when the parents get divorced? It's the children. Nani anaumia sana wakati huu na watoto wao? 또 경제적으로 고통당하고 또 마음에 평안이 없습니다. Also, they suffer financially and have no peace in their hearts. Hata wanaangua katika mashida ya kukosa pesa na hata hawezi kuwa na amani ndani yao. 또 넷째 문제가 있습니다. And the fifth is the afterlife problem. Na shida ya tano ni kuwa baada ya uhai kama baada ya kifo ni nini? 자, 성경을 통해서 모든 사람에게 삼생이 있음을 알 수 있습니다. So through the Bible, we can see that everyone has 3 stages in life. Katika Biblia tunaona kwamba mwanadamu ako na hali tatu za maisha. 자, 1생은 모태에서 10달이고 2생은 지금 우리가 살고 있는 수십 년, 80년이고 3생은 내가 죽어서 가는 영원한 세계입니다. The first stage is the 9 months in our mother's womb. The second stage is the 70 to 80 years that we are living in right now. And the third stage is the eternal world after we die. Ya kwanza ni miezi 9 wakati hapo ndani ya tumbo la mamake. Ya pili ni kutoka maisha ambayo tunaishi sasa hivi ya miaka 70 hadi miaka 80. Tatu ni kwamba baada ya kifo. 만약 이 생을 살 때 내 영혼을 창조하신 하나님을 만나면 천국에 가고 가짜 하나님 곧 이 우상을 섬기면 지옥에 갈 수밖에 없습니다. In the second stage of life, if we meet God who created our spirits, we will go to heaven. But if we meet false gods or worship idols, we have no choice but to go to hell. Hali ya pili ya maisha ni wakati ambao tunakutana na Mungu ambao alitengeneza nafsi zetu kutana mbinguni, lakini wakati tunapatana na miungu ama tunaanza kuabudu miungu, hatuna abudu bila kwenda jehanamu. 또 후대 유전의 문제가 있습니다. And there are the problems of inheritance. Na hata nambari 6 kuna hii hali ya shida ya urithi. 이 우상을 섬기면 혼자 저주받는 것이 아니고 자손의 3, 4대까지 저주를 받습니다. So if you worship idols, it is not only you, but it's also your third and fourth generations that will be cursed. Wakati tunaabudu miungu sio wewe peke yako, lakini kizazi cha 3 na 4 ambao watalaaniwa. 자, 이 아래 6가지 문제는 모두 위에 하나님 떠난 이후부터 죄짓고 사단에게 속은 이후부터 시작되었습니다. All
All these 6 problems began after man got separated from God, committed sins, and was deceived by Satan. Hizi shida sita zinaanza wakati mwanadamu alipingana na Mungu, wakati alitenda dhambi na wakati alidanganyika na shetani. 그러므로 이 세 가지 문제 해결하지 않으면 가정의 저주와 개인의 문제 해결할 수가 없습니다. So if we don't solve these 3 fundamental problems, we cannot solve our individual problems and family curses. Kama hatuwezi tatua hizi shida tatu ambazo ziko ndani ya maisha yetu, hatuwezi tatua hata shida ambazo ziko ndani yetu na hata familia zetu. 자, 그런데 세상 사람들은 이 모든 저주와 재앙이 왜 창세기 3장에 이 세 가지 문제 때문에 왔다는 것을 압니까? 모릅니까? But do people know that all these curses and disasters come from these 3 fundamental problems in Genesis chapter 3? Do they know or not? Watu wanajua kwamba hizi laana na mikosi ambazo zinatoka kupitia hii shida ya kiasili ni za Mwanzo 3. wanajua ama hawajui? 모릅니다. 그래서 과학으로, 종교로, 또 철학으로, 선행으로 이 6가지 문제를 해결하려고 합니다. No, they don't. That's why people try to solve these 6 problems through science, religion, philosophy, or good works. Hawa watu hawajui, ndio maana wanajaribu kutatua hizi shida sita kupitia sayansi, dini, kusoma sana na hata kazi nzuri. 그러나 해결이 안 되고 점점 더 커집니다. However, these problems won't be solved and grow worse. Kwa hivyo hizi shida sita hizi zitatulika na ndio maana zinaendelea kuwa mbaya na mbaya. 왜냐하면 이 6가지 문제는 원래 하나님을 떠난 이후부터 죄를 범한 이후부터 사단 마귀에게 속은 이후부터 시작되었기 때문입니다. It is because these 6 problems originally started after we were separated from God, after we committed sin, and after we were deceived by Satan. Kwa sababu hizi shida sita zinaanza wakati tulitenganika na Mungu baada ya kutenda dhambi na hata baada ya kudanganyika na shetani. 자, 그럼 여러분 스스로 하나님 만날 수 있습니까? Then can you meet God on your own? Kwa hivyo unaweza kukuta Mungu kupitia wewe mwenyewe? 없습니다. No. Hapana. 여러분은 여러분 스스로 지금까지 지은 죄를 씻을 수 있습니까? Then can you wash away all the sins you have committed on your own? Na kwa hivyo unaweza osha dhambi ambao umetenda kupitia wewe mwenyewe? 없습니다. No. Huwezi. 그럼 여러분 스스로 이 사단 마귀 이길 수 있습니까? Then can you overcome Satan, the devil, on your own? Unaweza kumpiga shetani ambao ni nguvu za giza kupitia wewe mwenyewe? 없습니다. No. Hapana. 그런데 세상에서 가장 기쁜 소식은 바로 하나님이 우리 스스로 이 세 가지 문제 해결할 수 없다는 것을 아시고 우리에게 이 세 가지 문제 해결할 수 있는 다른 방법을 주셨습니다. God knew that we could not solve these 3 fundamental problems on our own, so God gave us a way to solve these 3 problems. Mungu alikuwa anajua kwamba hizi tatizo hizi shida zote za kiasili kupitia sisi wenyewe, na ndio maana Mungu akatupa njia ya kutatua hizi shida. 그 방법이 바로 그리스도이십니다. And that method, or that way, is Christ. Na hiyo njia ni Kristo. 그리스도는 이 세 가지 문제 해결할 수 있는 유일한 방법입니다. And Christ is the only way to solve these 3 fundamental problems. Na Kristo ndiye njia pekee yake ya kutatua hizi shida za kiasili. 그리스도는 이 모든 문제의 해결자가 되십니다. Christ is the solution to all 3 problems. Kristo ni suluhisho kwa shida zetu zote. 또 그리스도는 직분인데 세 가지 직분이 있습니다. 바로 만왕의 왕의 직분, 대제사장의 직분, 참 선지자의 직분이 있습니다. And Christ is a title, and it represents 3 titles. The title of the true king, the true priest, and the true prophet. Kristo ni title ama cheo chake na nasimamia cheo chake. 그리스도는 이 세 가지 직분으로 십자가에 피 흘려 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. And Christ, with these 3 titles, bled, died on the cross, and rose again from the dead after 3 days. Na Kristo ambao ako na hii cheo tatu walikufa na akafufuka na baada ya siku 3. 그리스도는 만왕의 왕의 직분으로 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하심을 통해서 사단의 머리를 깨뜨리시고 우리에게 자유를 주셨습니다.
Christ as a true king bled, died on the cross, and rose again from the dead. Through this, he crushed the head of the devil and gave us freedom. Kristo ambaye ni mfalme wa kweli alimwaga damu akakufa msalabani na akafufuka kutoka kwa wafu, na kupitia hivi akainuka na akakanyaga kichwa cha shetani na akatupa uhuru. 또 그리스도는 대제사장의 직분으로 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하심을 통해서 우리의 원죄, 또 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 씻어주시고 우리를 죄와 저주로부터 해방시켜 주었습니다. Also, Christ as a true priest bled, died on the cross, and rose again from the dead. Through this, he washed away our original sin and solved all the sins of our past, present, and future. He set us free from all these sins and curses. Na Kristo ambaye ni kuhani wa kweli alimwaga damu msalabani, akakufa na akafufuka kutoka kwa wafu, na kupitia hivi akatosha dhambi zetu zote na akatutolea shida zote za kitambo, za sasa na za baadaye, na kupitia hivi akatupa uhuru kutokana na laana na makosa. 또 그리스도는 참 선지자의 직분으로 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하심을 통해서 하나님 떠난 문제 해결해 주시고 하나님 만나는 길을 열어 주셨습니다. And also, Christ as a true priest bled, died on the cross, and rose again from the dead. Through this, he solved our problem of our separation from God and opened the way for us to meet God. Na Kristo ambaye bado ni nabii wa kweli alimwaga damu akakufa msalabani na akafufuka kutoka kwa wafu, na kupitia hivi akatoa shida yetu akatengana na Mungu na akatupa njia ya kutoka Mungu. 여러분 스스로는 하나님께로 갈 수 없습니다. 그러나 그리스도를 믿으면 하나님께로 갈 수 있습니다. So you cannot meet God on your own, but if you believe in Christ, you can meet God. Christ is the only way to meet God. Huwezi kumkuta Mungu kupitia wewe mwenyewe. Lazima umkubali Kristo na pia Kristo anaweza kumkuta Mungu. Na Kristo ndiye njia pekee ya kumkuta Mungu. 그리스도는 하나님께로 갈 수 있는 유일한 길이 되십니다. So Christ is the only way for you to meet with God. Na Kristo kwa njia ile ndiye njia pekee ya kumkuta Mungu. 자, 다시 말해서 그리스도는 만왕의 대제사장 참 선지자의 직분으로 십자가에 피 흘려 죽으시고 이 부활하심을 통해서 이 6가지 문제의 근본 원인인 창세기 3장의 이 3가지 문제를 깨끗이 확실히 영원히 해결하셨습니다. And in other words, through the death and resurrection of Christ, as a true king, the true priest, and the true prophet, Christ solved the 6 problems that came from the 3 fundamental problems in Genesis chapter 3, cleanly, completely, and eternally. Pia kwa nyingine, Kristo ambaye alikufa akafufuka kama mfalme wa kweli, nabii wa kweli na kuhani wa kweli, alitoa shida zetu zote 6, na pia hiyo akamaliza shida zote za kiasili 3 ambazo ziko katika Mwanzo 3, na akaziosha kabisa na akaziosha hata. 자, 그럼 누가 이 위대한 그리스도가 되십니까? Then who is this Almighty Christ? Na huyu Kristo ni nani? 바로 2000년 전에 동정녀 마리아를 통해 이 땅에 오신 예수님이 그 그리스도가 되십니다. Jesus, who came to this earth through the Virgin Mary 2,000 years ago, is the Christ. Yesu ambaye alikuja kupitia Mariamu miaka 2000 ambayo ilipita ni Kristo. 자, 저를 따라 해보시기 바랍니다. 예수는 그리스도. So repeat after me, Jesus is the Christ. 자, 이제 예수님이 그리스도 되심을 믿으면 구원을 받습니다. So if you believe that Jesus is the Christ, you will receive salvation. Ukikubali kwamba Yesu ni Kristo utapata wokovu. 자, 요한복음 3장 16절 말씀에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 하셨습니다. John chapter 3 verse 16 says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Yohana 3:10 anasema kwamba kwa jinsi Mungu aliumba ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ambaye amwaminie hata kufa bali atapata uzima wa milele na milele. 누구든지 예수님이 그리스도 되심을 믿는 자마다 멸망치 않고 이 영생의 7가지 축복을 받게 됩니다.
Whoever believes that Jesus is the Christ will never perish, but will receive the seven eternal blessings. ambaye anaamini kwamba Yesu ni Kristo hata angamia, lakini anapata baraka za milele. 그럼 이 일곱 가지 축복은 무엇입니까? Then what are these seven blessings? Hizi baraka saba ni gani? 첫 번째, 이 우주를 창조하신 하나님의 자녀가 됩니다. First, you will become a child of God who created this universe. Ya kwanza utakuwa mtoto wa Mungu ambaye aliumba huu ulimwengu wote. 두 번째, 성령 하나님이 여러분 마음속에 들어가셔서 천국 갈 때까지 인도해 주십니다. Second, God, the Holy Spirit, will enter into your heart and guide you until you go to heaven. Ya pili, Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu ataingia ndani yako na atakuongoza hadi wakati unapoingia. 또 세 번째, 예수 그리스도 이름으로 기도하면 반드시 응답을 주십니다. Third, if you pray in the name of Jesus Christ, you will surely receive answers. Hata ukiomba na katika Yesu Kristo utapokea majibu. 네 번째, 천사를 보내서 24시간 보호해 주십니다. And fourth, He will send His angels to protect you daily. Yaani anatuma malaika ambao watakuongoza kila siku. 다섯 번째, 예수 그리스도 이름으로 기도하면 사단이 결박을 당합니다. Fifth, if you pray in the name of Jesus Christ, Satan will be bound. Ya nne, ya tano, ukiomba katika jina la Yesu Kristo shetani ataangamia. 여섯 번째, 여러분의 이름이 하늘나라 생명책에 기록이 되고 천국 백성이 됩니다. Sixth, your name will be recorded in heaven's book of life, and you will be citizens of heaven. Ya sita, jina lako litaandikwa katika kitabu cha mbinguni na hata utakuwa raia wa mbinguni. 일곱 번째, 이 복음을 세상 사람들에게 전하는 복을 주십니다. Seventh, He will give you blessing of sharing this gospel to the whole world. Ya saba, atakupa baraka ya kushiriki ujumbe wa Injili kwa ulimwengu wote. 하나님은 여러분도 이 영생의 일곱 가지 축복받기를 간절히 원하십니다. God sincerely wants you to receive these seven blessings of eternal life. Na Mungu hakika anataka upokee hii baraka ya milele. 그래서 가장 사랑하는 독생자 예수님을 당신에게 보내주셨습니다. That is why He sent His one and only Son, beloved Son, Jesus, to you. Na ndio maana akapeana mtoto wake wa pekee ambaye alikuwa anampenda Yesu kwako. 그럼 여러분은 이 멸망의 여섯 가지 문제를 원하십니까? 아니면 이 영생의 일곱 가지 축복을 원하십니까? So do you want to remain in the six problems of destruction, or do you want to receive the seven blessings of eternal life? Sasa unataka kubaki katika hizo njia sita ambazo ni za kuangalia na unataka kupokea baraka saba ambazo ni za uzima wa milele. 할렐루야. 자, 전신록 3장 20절 말씀에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 하셨습니다. Revelation 3:20 says, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with them and he with me. Revelation 3 mstari wa 20 nasema kwamba anasoma katika mlango na kugonga ambaye anasikia sauti yangu na kufungua mlango. Nitakuja ndani na niwe pamoja naye na niwe pamoja naye. 또 로마서 10장 10절 말씀에 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 하셨습니다. In Romans chapter 10 verse 10 it says, For it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you confess and are saved. Pia Roma 10:10 kama nikipiga lako unaamini na hata unaoshwa na kupiga mdomo wako unaweza ukiri na unaokolewa. 자, 믿기를 원하시면 지금 저를 따라서 기도해 주시기 바랍니다. 먼저 마음으로 믿고 저를 따라서 기도해 주시기 바랍니다. So if you want to believe, repeat after me as I pray. Na kama unataka kuamini, kupiga nyumba yangu, First, believe in your heart and repeat after me as I pray. ya kwanza uamini ndani ya moyo wako, alafu urudie nyumbani. 하나님만이 참신임을 믿습니다. God, I believe that you are the only true God. Mungu naamini kwamba wewe ni Mungu ambaye ni kweli pekee yake. 하나님을 떠나서 내 마음대로 살았던 죄를 회개하오니 용서해 주세요. I repent that I have lived my life away from God in the way I have wanted. Najua kwamba nimeishi maisha yangu mbali na Mungu ulikuwa
nataka niishi. Nimeishi maisha yangu hadi vile Mungu angependa kuishi. 그리스도께서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하심을 통해서 So please forgive me. I believe that Christ bled and died on the cross. Unisamehe na naamini ya kwamba Kristo alimwaga damu na Na nisamehe na Yesu Kristo alikufa na kulala yake msalabani. 사단의 머리를 깨뜨리시고 나의 모든 죄를 해결하시고 하나님 만나는 길을 열어주셨는데 Through his resurrection, he crushed the hand of the devil, forgave all my sins, and opened the way to meet God. kupitia ufufuo wa Yesu kunyang'anya kichwa cha shetani na akaweza kutusamea na dhambi zote na akafungua njia ya kutuna Mungu. 오직 나사렛 예수님이 그리스도 되심을 믿습니다. I believe that only Jesus of Nazareth is the Christ. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Kristo na Yesu Kristo. 지금 내 마음의 문을 열고 그리스도 되신 예수님을 내 마음의 주인으로 모십니다. I open the door of my heart and accept Jesus, who is the Christ, as the Lord of my heart. 지금 내 안에 들어오셔서 나를 다스려 주시고 인도해 주세요. Come into my heart, rule over me, and guide me. 예수님을 나의 구주로 영접합니다. I accept Jesus as my Savior. 또한 이 복음을 믿지 않는 사람들에게 전하게 해주세요. Also, let me preach this gospel to the non-believers. 그리스도 대신 예수님의 이름으로 기도드립니다. I pray in the name of Jesus, who is the Christ. 자, 이제 여러분은 인생을 살 때 절대 이 7가지를 잊지 마시기 바랍니다. Now, as you live this life, never forget these 7 things. Na hata ukiishi maisha yako usisahau hizi vitu saba. 첫 번째, 여러분은 이미 하나님 자녀가 되었습니다. First, you already became a child of God. Kwanza ushafanyika mtoto wa Mungu. 두 번째, 예수님이 여러분 마음속에 들어가셨습니다. Second, Jesus has entered into your hearts. Lakini Yesu ashaingia ndani ya moyo wako. 세 번째, 여러분의 이름이 하늘나라 생명책에 기록됐고 천국 백성이 되었습니다. Third, your name is recorded in heaven's book of life, and you are a citizen of heaven. Ya tatu ni kwamba jina lako lishaandikwa kitabu cha uhai cha mbinguni na wewe ni raia wa mbinguni. 네 번째, 오늘부터 이 복음을 전하기 위해서 열심히 공부하고 열심히 일하시고 사업하시기 바랍니다. Fourth, starting today, study and work hard to share this gospel. Na ya nne, kutoka siku ya leo kaweze kufanya kazi na kusoma ili kaweze kushiriki Injili. 하나님이 여러분을 반드시 축복하십니다. God will undoubtedly bless you. Na Mungu atakubariki. 자, 우리 정리하겠습니다. Let's review your new spiritual state. Wacha tuongelee hali yetu sasa mpya ya kiroho. 자, 여러분 누구의 자녀입니까? Whose child are you? Wewe ni mtoto wa nani? 자, 예수님이 어디 계십니까? Where is Jesus? 자, 여러분이 이 땅을 떠날 때 여러분의 영혼은 어디에 갑니까? Where will your spirit go when you leave this world? 자, 무엇 때문에 공부하십니까? Why do you study? Kwa nini unasoma? 자, 무엇 때문에 일하십니까? Why do you work? Kwa nini unafanya? 자, 다섯 번째, 하나님께서 말씀하셨습니다. 월요일부터 토요일까지 열심히 공부하고 일해라. 그리고 일요일에는 반드시 교회 가서 예배를 드려야 한다 하셨습니다. Fifth, God said from Monday through Saturday, study and work hard, but on Sunday you must go to church and worship. Tano, Mungu amesema kwamba unaweza kufanya kazi kwa Jumatatu hadi Ijumaa, lakini na kusoma unasoma, usome kwa bidii, lakini katika siku ya Jumapili lazima uende kanisani na kuabudu Mungu. 자, 여섯 번째, 일주일에 한 번 성경 공부하시기 바랍니다. Sixth, study the Bible once a week. Na sita, uweze kusoma Biblia mara moja kwa wiki. 자, 성경 공부하기 원하십니까? Do you want to study the Bible? Unataka kusoma Biblia? 자, 오늘부터 토요일 중에 무슨 요일 날 시간이 있습니까? From Monday through Saturday, which day works the best for you? Na kama Jumatatu hadi Ijumaa ni siku gani nzuri sana? 뭔데? 몇 시에 시간 되십니까? And what time works best for you? Ni saa ngapi nzuri kwako? 그럼 월요일 날 5시에
제가 누구랑 같이 가서 성경 공부해도 되겠습니까? Then can I visit your house with someone at 5 o'clock on Monday and study the Bible? Yes. Na naweza kutembea nyumba yako katika saa 11 siku ya Jumatatu na ili tuweze kusoma Biblia. 자, 7번째. 이 복음 소식을 7번 정도 들으시고 이 복음을 전할 수 있는 사람을 1년에 5명 이상 세우시기 바랍니다. 7th, listen to this gospel message 7 times and pick at least 5 people every year with whom you can share this gospel. Ya saba ni kuweza kusikiza hii ujumbe wa Injili mara 7 na kuweza kuchukua watu 5 kwa kila mwaka ambao utaweza kushiriki nao Injili. 자, 왜냐하면 지금 이 복음을 몰라서 인생이 실패하고 가정이 무너지고 자살한 사람이 너무너무 많기 때문입니다. This is because there are so many people without the gospel who fail, have their families fall apart, and commit suicide. Na ni kwamba kwa sababu ya kwamba sasa hizi kuna watu ambao hawana Injili na wanaangamia na hata familia zao zinatengana na hata wanapotea. 이제 여러분은 하나님 자녀가 되었으니까 항상 기도하고 성경 보면서 승리의 삶 사시기 바랍니다. Now, because you are a child of God, I hope you have a victorious life as you pray continually and read the Bible. Na sisi najua kwamba ni mtoto wa Mungu, naomba kwamba ukaweze kuishi maisha ya ushindi na ukaweze kuendelea na hata kusoma Biblia. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. God